салом алейкум ба мардуми тоҷикистон, дураи тоҷикистон, ба мардуми ғариб. ман як шаҳрванди тоҷикистонам, дар федератсияи русия, дар шаҳри екатеринбург қарор дорам. ба ном подсредник апай Марьям кличкашай, да карташ муҳаббат Эркиновнай. аз тамоми мақомоти тоҷикистон хоҳиш мекунам ки чораи мизана бинен. то кая мардумаи қафреб мекунад? тӯли 2 сол аст бародаро. ма ки документ додагим хидам бо фарбадқати гудаком аснавани дорум, венже доштум. ҳамин документ ма ки додам 65,000 рубл гирифт. айбайн гуфт 3 моҳ гузашт, гуфтум кани документи ма ирӯз сурприз мешава, пага сурприз мешава. тӯли 1.5 сол ҳамхелӣ кард, документамо сӯхт. гуфт ки гудакта бояд граница бибарӣ. граница рафтум, омадам, ҳамаи ҳамин расходай 3 бор 4 бошид пропискада мемонам. фақат ами чӣ мешава ки пули ибт тамоми чиша хестам биромадам хидам ба пул гирифтам кардам. гудак ма бурдам ай кистаи хидам бо медкомиссияша гузарондам. бо гудак духтарча ма гуфт ки садик мемонам. бурдам ура бо 8,000 дига да ӯ додам. қариб 15,000 да духтари бачаам рафт. ин қадар аз хоти раҳ буд. 10,000 да граница рафтам омадам. бо плюси прописка да буд. ҳамаи ҳамёда гаштарака бо плюсе ки 65,000 гирифтагиш ма пул додам то ҳоля 2 сол 2.5 сол шудестай. ягон документ ма нагирифтам, на ай хидмат, на ай гудакома. плюсе ки занг мезан да телефоно намебардора, бо мегира угрожат мекуна ки ихали мекунам. ҳар рӯзи худо меомад намиҷада да пеши почамо на колена меғалтед ки ма сурприз мекунам. ирӯз пага маам алҳамдулилло модар дорам. ман хидми аз зани танҳоюм. ба 2 гудакам дар мулки ғарибиюм. на ака дорум, ман на додар дорум. бо омад 35,000 дига гирав нола кард, гирифт, айма пул гирифт. то ҳола телефонои моя намебардора. ягон гапе ки мегум фақат да смсш угрожат мекуна, роӣ мекуна. амам ай пишти ма гуфт закс мекунам, 120,000 рубл бировар дод. амам ҷое ки мо кор мекунем бародара холодильникай шабона кор мекунем, да холодильник кор мекунем. 120,000 бироварда додагиай. ина изана кадаже пропискаш сухтагиай. ма ягон кор накадагия, фақат гапи холи да смс ки ман мебарам отпечат меспорам, мебарам хали мекунам. ягон кори моя буд кадаги нест. айдомод монам 40,000 гирифт, права мекунам гуфт. урамам хали фреб кард. ай бачаи амама гирифт 40,000 дига да ӯ додагиам. я ҳамкори дига мона гуфт оя визашона кушода мекунам. ягон кори ҳеҷ кая буд накард. обши айма хидм 160,000 буд. 160,000 аз хоти хидм қатӣ ай картам перевод кардагиам. плюси и ки бо 35,000 дига пули нах омад ай дастам гирифт. илтимос мекунам ай тамоми мақомоти тоҷикистон ба сол свои хидмон ки дар шаҳри екатеринбург илтимос ба доди мо бирасен. то кая як зан ин қадар одама фреб мекуна? нитоқа маём бародаро. бисёре одамоянд. 4 кас ая оила кадагиай. хона ай хидмай гуфта фреб кард. аю квартира шинонда хидиш квартира будай 60,000 рубли дига ӯ гирифтагиай. як метажанги гирифтагиай. чӣ факт, чӣ далели дар кор боша, ман меёмум да шумо метам. ман меёмум ҳама факти ӯра дорум, то ҳамаи голосоша дорум, то ҳама чиша ма дорум ки ина миқай ки ман занг мезанам бародаро. ягон бор ҳам телефони ма ҷавоб наметиҳад. ина миқай ки ман занг мезанам ша. фақат ирӯз пага фреб мекунам, мегарда. илтимос мекунам баъди бародарам шумо ягон гапи қабеҳ наген. ба номи аллоҳ мегум капегай мо нагирифта. чизе ки бо инаме ки мо худмон муроҷиат кардем дар бародар, бо ҳами қаям гуфт ки чизе ки ай даст меояд хос аз барои аллоҳ гуфт ма да шумо ёрдам метам. капега ягон тай мо нагирифта. илтимос дар комментариёш ягон чи гапи лишни гав назанед. чизе ки шумо намедонед. может ки дар ҷои ма ягон тай шумо боше ай дарди мо ин қакам боша шумо бохабар мешед. дар ин қахни ки 35,000 рубл омад гирифт. ба 2 гудакам айдар берун мондум. бе квартира мондум. ба 2 гудакам дар бадарам. омадам ки ба ҳамин 2 сум пул бигирам, гражданствам бигирам, ягон беҳбудӣ кунам. то ҳоля ма ҳечи нагирифтам. илтимос ягон гапи лишни ягон татон гав назанед. чизе ки шумо наметонед. илтимос мекунам чораи мизана габинед. уже ман наметонам дар ҷонам расида.
جایی که من کار میکنم در کارش من ویدیو میکنم روی میکنم که خلادنی که من کار میکنه این دوستم پولی که حرام خرمه و میخره و همه مردم فره میکنه برای دوستم پول من شب تا سهر گودکای مایده من موندگیم من میبرم کار میکنم برای دوستم پول من شب تا سهر بخوابی میکشم ای پیش فرزندام دارم در این ملک غریبی التماس شما این قاکم باشه ای دردی ما با خبر شه ای تمام مقامات ها خواهش میکنم پولام بیاره بده همه قیکی دادم با هم خرس خوش خدم کردم یه قیکی نویراش در بلنیسه خواب بود این چی رسخوت کدگی ما همش در کارتم است مایل رسخوت که در بلنیسه کردم این از برای الله اینه که پولای که برای دکمه گرفتم که دادم بودیم برای خدم رسخوت کردم همه پولام بر بگردونم بده جای شما گریه کردمش زوره کردمش یگان چی فقط و گرجان میکنه تمام التماس ای همه شما میکنم که یگان چی نگید شاید که در جای من شما باشه این قاگه درد ما بخبر میشه این من نیستم این چند آدم موجود که به همین روز با بگه با گروپ های واتساپ میکنیم با زنگ میزنیم در کاش در افیری هم برادر میبریم همه منگاه میزنیم یا من جبر دیدن نیستم مایلی و مرده کن که کار میکنم یا نه که من زنکم این قاکم باشه بفهمید یا ماشینی که خدا زده های این ماشینی که ای خدا بخبر های با همین قضاروی که من به خاطر مادرم هیچی نگفتم همچون مادروار حرمتش کردم دخترم میگو دختر خانم میگو تا حالا دو سنپولی که من میام بانو که سوزن میام میگیرم گودک میخوام مایلی من هم گودک دارم این از خود دارم این روز میتم پگه میتم اینم خیلی میکده من پول میگیریم